ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନୂତନ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଦିକନ୍ଦ୍ୱୟ, ସମ୍ପାଦକଦ୍ୱୟ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷଦ୍ୱୟ, ପ୍ରାଚୀନଗଣ, ପୁଣି ତିନି ସମିତିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କର୍ମକର୍ତ୍ତୀଗଣ, ପୁଣି ଆଜିର ଏହି ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦାସ ଦାସୀ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନୋଯୋଗ ଦେବେ। ଗୌରବ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ এই নূতন গৃহ প্রতিষ্ঠা কার্য আমি আরম্ভ করুছু। আরম্ভ তার শেষ পর্যন্ত আম প্রত্যেকଙ୍କ সহবর্তী ঈশ্বরକୁ দেব। গৌরব পূজা প্রশংসা কেবল ତୁମରି ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଆଉ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀର ଦିକନ୍ଦ୍ୱୟ, ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କର୍ମକର୍ତ୍ତୀମାନେ, ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ। ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ମନା ବି ଆସ, ସମସ୍ତେ ଆସ, ଆସ, ଯେତିକି ଜାଗା ଅଛି ଉପରକୁ ଆସ। କିଛି রাজা গৃহে আশয় প্রভু ভিতরে অপ্রিয় পতারে প্রভু ভিতরে প্রভু সদা রহুতা প্রভু ভিতরে মনা করি অধিকার রাজা চিতারে গৃহে আশয় প্রভু বসিয়া ভিতরে। পুস্তক তার 36 অধ্যায় 14 এবং 15 পদ ସଭାନେତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ପୁଣି Saya
आशीर्वाद करतु आगे समय आमंतर दिगंबय प्रार्थना करी आमंतर दाऊ जीवन को निश्चित बनास और आम पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम यही पिता काटी नमस्कार दर्शक बंधु टुडे वी हैव a wonderful gospel number ज्योतिर्मय official production मंदिर पाठ मास रेगुलर उन्नयन कथा करते एवं परिवार सदस्य एवं उपस्थित होता प्रभुर समस्त दासदासी विश्वासी प्रत्येक प्रभु यीशु ख्रीष्ट नमस्कार जनाई नमस्कार आशा प्रार्थना करबा सब गौरव उद्योगी सम्मानित सदा प्रभु पिता परमेश्वर एवं धन्यवाद प्रशंसा करिছো तुमे अनुग्रह करे अनुग्रह करी हमको आज दिन देखो जीवन तुम्हारे नाम स्थान देल कली समस्त अंतर कृतज्ञ होछु प्रभु এই দিন এই পরিবার পাই গোটে আনন্দের দিন আমি তুমি তুমি প্রভু আমি ডাকিছু আসিছু এই গ্রহ উন্মোচন করিবা পাই তোমার অভিষ্ট দাসଙ୍କ মাধ্যমে প্রভু আমি উপস্থিত হইছো প্রথমে এই গ্রহর প্রত্যেক সদস্যকে তুমি চরণ করে সমর্পিছো তুমি এମାନଙ୍କୁ দয়া কল অনুগ্রহ কল গ্রহ কার্য সম্পূর্ণ রাখো দেল তোমাকে তোমাকে ডাকি এই সুন্দর মনোযোগ দিয়ে দ্বারা এই গ্রহকে উন্মোচন করবি তুমি দাসଙ୍କୁ ব্যবহার কর উপস্থিত প্রত্যেককে অনুগ্রহ কর ଆଉ এই গ্রহরে প্রত্যেক সদস্যকে তোমার আত্মিক শান্তি দিও মহিমা প্রশংসা মনে হোক प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान पवित्र प्रभु तुम्हारे समाज परिचालन जीवन में पंचायत प्रभु आज सुंदर दिन का समय का विशेष करके मैं अभिषेक दास प्रभु जीवन को समस्त विषय मेरे उपासना जीवन प्रभु तुम्हारी गौरव में हमें प्रत्येक परिवार को गौरव समस्त विषय द्वारा प्रभु तुम्हारी गौरव प्रार्थना करते धन्यवाद दे ये प्रार्थना केवल प्रभु यीशु का नाम में मांगो छी आमीन आसंतु वर्तमान आम पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम यही रिबन काटी ए नूतन ग्रह को आम उन्मोचन करुचु पिता ईश्वर नाम रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम रे शांतिकारी पवित्र आत्मा के नाम रे हालेलुया हालेलुया धन्यवाद घेना प्रभु प्रशंसा तुम्हें घेना धन्यवाद घेना प्रभु प्रशंसा तुम्हें घेना मंगलमय प्रभु तुम्हें करुणामय यीशु तुम्हें मंगलमय प्रभु तुम्हें करुणामय यीशु तुम्हें पाई जुदा जीवने पाई जुदा जीवने सबुता तुम्हारी करुणा दानो सबुता तुम्हारी करुणा दानो धन्यवाद देनो प्रभु प्रशंसा तुम्हें देनो धन्यवाद देनो प्रभु प्रशंसा तुम्हें देनो आसुतु तुम्हारा नाम में এই সখরা নিমন্তে গ্রহণ করে প্রার্থনা করবা আমি সবারই অনুরোধ করছি এটি আমাদের প্রাচীন এগলা এবং প্রাচীন এই শ্রীনা সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রার্থনা করিবে আসলে প্রার্থনা করিবা অনুগ্রহকারী পিতা পবিত্র প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ করছি প্রশংসা করছি প্রভু ব্যবস্থা পরিবারে এক সুন্দর নতুন গ্রহ দান করছো বাবা তোমাকে ସେମାନେ যেভাবে ধন্যবাদ দেবে বলে আଜି তোমার ଠାରେ ଆମେ ମାନେ प्रार्थना करते प्रभु এবং प्रार्थना করছি দুটি দ্বারা লোক কর্তন করিবা পাই প্রিয় দাস সমস্ত আমি উঠাইছন্তি তোমার হস্ত বিস্তার করতে প্রভু সমস্তকে দেখি আশীর্বাদ কর গৌরব সংগ্রহ কর যীশু নামে মাগি আমেন प्रार्थना करबा धन्यवाद प्रशंसा परमात्मा तो जगत पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रशंसा गौरव করুଛୁ এই সময় মধ্যে তোমার উপস্থিতি এই বিপদকে উন্মোচন করা গলা প্রত্যেক মঙ্গল সহিত সদস্য সহিত আছো সমস্ত বিষয়ে মনে করিব এই উন্মোচনের কথা আশীর্বাদ করি পুনর্বার আমি এই সারা পাইছো প্রভু দুর্গা সবাই এবং দোয়া করে আমাদের নিজেকে আর পরিবার সহিত সমস্ত আশীর্বাদ দিই কারণ ସେମାନେ মন্ত্রস করি আমার উপস্থিতি মধ্যে সমস্ত কাজ সফল ভাবে আর জীবন ସେମାନେ চিকিৎসা করিবে আশীর্বাদ উদ্ধার করি আপনাদের লোকମାନଙ୍କ সহিত ସେମାନେ যোগাযোগ কাজে সাহায্য করো প্রভু কবিতা প্রার্থনা করি প্রার্থনা ক্ষমা করো আসন্তা বিধান করে প্রভু কার্যক্রমে সমস্ত কার্য সুখর করে প্রভু ସେମାନେ তোমার ব্যবহার করতে সাহায্য করো প্রত্যেককে আমি কোনো অসুবিধা প্রত্যেক আশীর্বাদ করো সমস্ত মনোযোগ গৌরব তোমাদের সুপার
हालेलुया हालेलुया धन्यवाद घेना प्रभु प्रशंसा तुमे घेना भूली भूली के प्रभु तुम्हारी प्रेम पाइछु जा मंगल दान भूली भूली के प्रभु तुम्हारी प्रेम पाइछु जा मंगल दान देवाको प्रभु चरणे तुम देवाको प्रभु चरणे तुम नारी किसी प्रतिदान नारी किसी प्रतिदान धन्यवाद घेन प्रभु प्रशंसा तुमे घेन धन्यवाद घेन प्रभु प्रशंसा तुमे घेन आसुतु वर्तमान এই ভগবান মন্দির আমি প্রার্থনা করিবা এতিপাই প্রার্থনা করিবে আমানଙ୍କର প্রচারক পাঙ্গাপুরি ଆମର ବେଣୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଟିକେ ଭିତରକୁ ଡାକିଦେବେ नमस्कार दर्शक बंधु टुडे वी हैव ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ବାହାରେ वंडरफुल म्यूजिक और ଆଉ ଆମର ବାଲକା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ प्रार्थना करवा परम धन्य देवा फटक बाबा सेतबेले तुमको धन्यवाद दिउछि पृथ्वी आरंभ जेते मनुष्य माने थिले वर्तमान माने अछु ए पर्यंत बाध्यकारी के अबाध्यकारी के तुम्हें प्रेम करिया शिक्षा बोली तुमको धन्यवाद देउछि वर्तमान प्रभु ए गृहकर्ता को सुंदर घर टिए तुम्हें देलो ए घर प्रतिष्ठा करबा पाए तुम्हें दास जाति मानक एकत्र करी ए अध्यक्ष को ସେଥିରେ ମିଳିତ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଘରେ ବସବାସ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବସବାସ କରିବେ କୌଣସି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଗାଡ଼ି ଗୁଳି ଗାଡ଼ିର କୌଣସି ଭୟ ଯେପରି ନଥିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ସର୍ବଦା ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏ ଗୃହକୁ ଆସିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର ଯେପରିକି ସେମାନେ ଆସି ଶାନ୍ତିରେ ଫେରିଯିବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରହି ଏ ଗୃହକୁ ଶୁଚି ପବିତ୍ର କରି ଶାନ୍ତି ଦାନ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତୃକେ सर्वदा प्रभु को ग्लोरिया देले बोली तुम्हारे धन्यवाद प्रशंसा गौरव करी जेपरिकी प्रार्थना रे सर्वदा रहिबे और जेति संगे संगे तुम राज्य रे पहुंची पाइबे सेति पाइके भाती आशीर्वाद कर मो अकिंचन दीनदास प्रभु मु किछि जाने नाही मते तुमे दया करी आशीर्वाद कर संगे संगे जेति लोक समावेश मध्य खुशी मनरे आनंद रे आसंती प्रभु समस्त को आशीर्वाद कर समस्त जेपरिकी तुमको भय करी सेवा करिबु ଏହା କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କର ତୁମର ପତ୍ରରେ ତୁମର ସତ୍ୟ ରୀତିମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ସୁରକ୍ଷିତ କର ବୋଲି ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗି ଉଠା ଆମେନ୍। मंगलमय पवित्र दिन परमेश्वर आज तुम्हारी पवित्र दिन यदि नूतन गृह प्रतिष्ठा अवसर प्रिय मंडली को मंडली पालक मंडल समस्त मुख्य कर्मकर्ता गण को गृहकर्ता निज बंधु बांधव जाति कुटुंब समस्त तुमको प्रेम पवित्र आह्वान तुम्हारी पवित्र नाम तुम्हें धन्यवाद देउछु आज प्रभु यही गृह को तुम्हें संपूर्ण भाव में सफल होगा समस्त कार्य प्रभु तुम्हारी अनुग्रह होगा देव आज प्रभु नूतन गृह प्रतिष्ठा रिबन कटिंग सेरेमनी प्रिय बालकों द्वारा प्रभु कटिंग करने प्रभु तुम्हें साहाय्य कल तत्संगे संगे प्रभु जेतक कोठरी प्रभु तुम्हें निर्माण करने दिल ये समस्त कोठरी द्वारा प्रभु तुम्हारी महिमा करुच्छे प्रभु यही गृह तुम्हारी जेहेतु तुम्हें समस्त गृह निर्माण करता परमेश्वर तुम्हें यही गृहर पुनर प्रस्तर प्रार्थना करुछु गृहर कर्ता कर्ती जेतक पुत्र प्रभु से बहुत समस्त प्रभु तुम्हारी आशीर्वाद छाया प्रभु बढ़ा दियो ये प्रभु जहाँ समस्त तुम्हें जीवन में देवच्छा गृहकर्ता पर्यंत जीवन में धन्यवाद देवछु आम समस्ते मिलित भाव में प्रभु आज गृह नूतन गृह प्रतिष्ठा कार्यक्रम उपस्थित होइछु आम समस्ते प्रभु मिलित भाव में तुम्हारी नाम महिमा करुछु विशेषकर यही गृह ऊपर तुम्हारी आशीर्वाद हस्तरेख आम समस्त प्रभु तुम्हारी आशीर्वाद अंश करेछु तेरे धन्यवाद देउछु प्रार्थना सुनला पुनर्बार यही नूतन गृह प्रभु तुम्हारे नाम समर्पण करुछु समस्त महिमा गौरव पूजा प्रशंसा केवल तुम्हारी यही प्रार्थना पुत्र प्रभु यीशु के नाम में मांगिबो आमेन हालेलुया हालेलुया हालेलुया
মঙ্গলময় প্রভু তুমি, করুণাময় যিশু তুমি, মঙ্গলময় প্রভু তুমি, করুণাময় যিশু তুমি, পাইছো যাহা জীবনে আম, পাইছো যাহা জীবনে আম, সবই তো তোমারি করুণা দান, সবই তো তোমারি করুণা দান, ধন্যবাদ দিন প্রভু, প্রশংসা তুমি দিন, ধন্যবাদ দিন প্রভু, প্রশংসা তুমি দিন। পুনঃ প্রার্থনা କରିବା ପରିବାର ଏହି ଚକ୍ରରେ ରୋଷେଇବାସ ହୋଇ এই সমস্ত বিষয়କୁ ସେମାନେ କାରବାର କରିବେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ମଣ୍ଡଳୀର ସହ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପାଦକ ଆସିବେ ଏବଂ ପୂଜନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆମେ ନେତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନୋଯୋଗ ଦେବା। ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଜାଗା ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆସି ପ୍ରଭୁ ତାପରେ ସେ ଦାସକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତା ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାତ କୁଟୁମ୍ବକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆରମ୍ଭର ଶେଷ ତୁମେ ହିରୋ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମାଗୁ ଅଛି, ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଉପରକୁ ଯିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା, ତାପରେ ତଳକୁ ଆସି ଆମେ ବସି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଉପାସନା କରିବା। ঘেন প্রভু, প্রশংসা তুমি ঘেন, ধন্যবাদ ঘেন প্রভু, প্রশংসা তুমি ঘেন, ভুলি ভুলি কেবে প্রভু তোমারি প্রেম, পাইছো যাহা মঙ্গল দান, ভুলি ভুলি কেবে প্রভু তোমারি প্রেম, পাইছো যাহা মঙ্গল দান, দেবাকু প্রভু চরণে তুম, দেবাকু প্রভু চরণে তুম, নাই কিছু প্রতিদান মর, নাই কিছু প্রতিদান, ধন্যবাদ ঘেন প্রভু, প্রশংসা তুমি ঘেন, ধন্যবাদ ধন্যবাদ ঘেন প্রভু, প্রশংসা তুমি ঘেন। আসন্তু ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା କରି ପରିବାରକୁ ଏହି ଗୃହ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୃହର ଆଉ ପ୍ରଥମ ଛାତ ଏହା, ପରିବାର ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯେପରି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ମଙ୍ଗଳ କରିବେ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳିକା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନୋଯୋଗ ଦେବା। ଅନ୍ଧ ଦେଖି ଛୋଟା ଚାଲେ, ମୁକ କଥା କହିଥାଏ ସେ ନାମେ, ବଧିର ହିଁ ଶୁଣିଥାଏ, ମୃତ ପୁଣି ଜାଗି ଉଠେ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେ। সেই পবিত্র মহান নামের গৌরব করছি, প্রশংসা করিছি, ধন্যবাদ দিচ্ছি। ଅନ୍ଧ ଦେଖି ଛୋଟା ଚାଲେ, ମୁକ କଥା କହିଥାଏ ସେ ନାମେ, ବଧିର ହିଁ ଶୁଣିଥାଏ, ମୃତ ପୁଣି ଜାଗି ଉଠେ, সমস্ত আবশ্যক বিষয়কে তুমি যোগাই, তবে এই গ্রহকে সম্পূর্ণ হেবা পাই তুমি সাহায্য করো।
ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସେହି ମହାମାନର ଗୌରବ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଗୃହରେ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ବସବାସ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁମାନେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୟା କର। ଏହି ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଏହି ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଗମନାଗମନ କର। ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୟା କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ଏହି ଛାତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୟା କର। ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। हे सदाप्रभु आम्भମାନଙ୍କ परमेश्वर ଏହି ଯେଉଁ ସକଳ ପଦାର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛୁ ତାହା ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ଆସିଅଛି ଓ ସବୁ ତୁମ୍ଭ ନିଜର ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ହୁଏ ସେ ନାମେ। ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସମ କେହି ନୁହେଁ। ମହୁଠାରୁ ମିଠା ଲାଗେ ଯୀଶୁ ନାମ, ସବୁଠାରୁ ସେହି